Alright guys, let's go Rockets! Let's go! Okay, race to 10 tayo sa Rockets. Ang ano, parang ngayon na lang ulit ako nag-race to 10 sa Rockets. Eh, mabisa sa race to 10 to eh. Sengun. Kaya. 80% sana kung pumasok yun eh. So mabigat kalaban nila sila ano? Branson. Malaksak. Foul. Foul kagad, puta. Paldo, mga naka-first basket kay Bronson sa free throw. Pare, diyan ba naman mataas yung odds yung mga first basket ng free throw? Uy. Yun baka hindi mo pa i-shoot yan, Bronson. Baka isumpa ka ng mga naka-first basket sa'yo. Okay. 1-0. Oh. Skoran na natin yan. Lamangan na natin yan. 1 pa lang sila, oh. Amen. Sengun. Back to Amen. Oh, ganda ng play. Ganda ng play, par. Ganda ng play. Mabilisan lang yun, ah. Okay. Depensa naman. Bronson. Mikal. Stepping on the line. Sakit niya talaga yan. Yung stepping on the line sa gilid na yan. Nang haba kasi ng paa na itong hype na to eh. Sengun. Uy. To KD. KD. Pull up. Bang bang. Automatic kay KD. Yan. Automatic kay KD. Ang piso-piso na yan, par. Parang layup sa kanya yan eh. Josh Hart. Malaksak. Fade away. Rebound. Nice one. Maalat sila. Maalat. Amen. So, Sengun. Nasa ilalim ka na. Sayang, hindi pa natira. Bronson, 4-3. Short. KD, ikaw na. Wala silang point guard, oh. KD. Tira yan. Tira mo, KD. Bang! 7-1? Ano to, semi-pusoy? Turnover. Uy, kamig-kamigin nyo na. Semi-pusoy nga ni. Semi-pusoy yata. Napakabisa talaga ng Rockets sa race to 10 din eh. Parang Detroit din to eh. KD. Bang! Uy, ang init ni KD. Grabe si KD, par. 1-9. 1-9. Walang kakaba-kaba. 1-9. 7 points si KD. 3 out of 3 field goal, oh. Baka KD yan. Ayun, oh. Naka-KD ako, par. KD yan. KD. Josh Hart, 4-3. Ayan na. Baldog pa rin. Cash out na. Cash out na. Cash out na. KD, coming! Bang! Tangina yung 10 points kay KD lang eh. KD versus Knicks sa race to 10. Abisa ka talagang Slim Reaper ka. Abisa ka talaga, animal. Thank you, KD. May pang-almusal na.